प्रथम आम माँ को म्यूजिक सहित टिके नीरव रहा माँ को आवाहन करवा माँ के प्रति निजक खोली धरवा माँ का आशीर्वाद प्रार्थना करवा साइलेंस। गोटे मिनिट आम माँ का नाम माँ 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 जप करिया माँ 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 Ma 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 over. हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली मन्तर सता तुमी सेही दिन जानिली जानी पारिली जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली हे देवता नैवेद्य ग्रहण कर मोहर सकल चिंता भावना अनुभूति भी तुमर प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सीना तुमारी प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सीना तुमारी प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सेना तुमारी जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली
ଜାଣି ପାରିଲି। ଏକାନ୍ତେ ତୁମରି ମୋହି ଦ୍ୱିଧା ବା ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହେବି, ଯାହା ଦେବ ତାହା ନେବି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି। ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି। ଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆନନ୍ଦରେ ନେବି ତାହା। ତୁମର ଏ ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି। ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କିଏ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମ ଅପା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ଏତେ ପାଟି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦିଆଯିବ। ଯେତେ ନୀରବ ରହିବା ସେତେ ଭଲ ହବ। ପଢିବେ ନା ପଢନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ। କିଏ ପଢିବେ? ଆପଣ ପଢିବେ? ଆପଣ ପଢିବେ? କ୍ଲିପଟା ମାତ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ଦାୟିନୀ ମାତ ଶିବ ପ୍ରିୟେ, ତୋର ଶକ୍ତି ଜାତ ଆମେ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୁବକଗଣ ତୋର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଶୁଣ ମାତ, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୋର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରି ଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ରତୀ। ଶୁଣ ମାତେ, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ସହାୟ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳଧାରିଣୀ ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମାତ ଜୟଦାୟିନୀ, ତୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଅଛି। ତୋର ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମାତ, ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ବଳଦାୟିନୀ ପ୍ରେମଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୀମେ ସୌମ୍ୟେ ରୌଦ୍ର ରୂପିଣୀ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିଅ ମା। ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଦିଅ ମା। ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ଜଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁ ହିଁ ମାତ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ
ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତ, ତିମିର ବିନାଶ କର ମାତ ଦୁର୍ଗେ। ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସିଂହରଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ, ଆଗତ ସେହି ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତ ଦୁର୍ଗେ। ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମେମାନେ, ତୋ ପ୍ରସାଦରେ, ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମହତ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତ, ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ, ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତ ଦୁର୍ଗେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟରେ ମ୍ରିୟମ୍ରାଣ ଭାରତ। ହେ ମାତ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମହତ କର, ମହତ ପ୍ରୟାସୀ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର। ଯେପରି ଆଉ ଅଳାସ୍ଟି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଆଳସ୍ୟ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧାଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତ ଦୁର୍ଗେ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ, ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର, ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତ ସଲିଳ, ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତ ଦୁର୍ଗେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତ, ଭାରତର ଯୁବକ ଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର। ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତ ଦୁର୍ଗେ। ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବାବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ, ଭାରତର ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର। ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାଂସ ସତ୍ୟ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ, ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି,
ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସମର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Pranamai Ma, परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त दिव्य अभिषु भाई भणी माने, ये एक पवित्र पीठ। समस्त एठी आसी भगवान को आराधना करती। समस्त भितर कौटी ना कौटी गोटे भक्तिर भावना अच्छी, श्रद्धा अच्छी, भगवान प्रति गोटे विश्वास अच्छी, गोटे निष्ठा अच्छी, आंतरिकता अच्छी। तेणु से एक पीठरे आज आम जहाँ विषय आलोचना करने जाऊे से हूँ दिव्य जननी विषय, आद्याशक्ति विषय, आदि माता विषय। ते भाई भणी मैंने आपणकर धारणा थी जो बोधे एम सब फटो पतर धरिकी आस गोटे दीक्षा आज देवे बोधे नाई, आम को दीक्षा देवाक आसनु, क्या दीक्षा देला भाया सामर्थ्य आमर ना, केवल किसी शिक्षार कथा कहू, जो शिक्षार कथा बर्तमान समाज को बदल, जो शिक्षा मनुष्य निजे बदल, जो शिक्षा द्वारा मनुष्य जो उद्देश्य रे मानव जीवन पाई ताको सार्थक करि पारिबो। मु सेही भली शिक्षार कथा किछि कहि तो गोटे कथा आमे टे निजको प्रश्न करिवा, आमे माने मानव जीवन पाइछु कोन पे? केवे तक प्रश्न कले नै मानव जीवन कोन पे पाइछु? आम माँ जन्म देइछि, तावे लालन पालन करछि, छोटरू बड़ करछि, आम असुविधा समय रे आमर सहाय होइछि, आम रोग समय आम सेवा करछि, केमिति भल मनुष्य आम हवा से बहुत प्रयत्न करछि। तापरे जेतले आम निजे सचेतन हो जाऊ, बड़ मन हो जाऊ, जानी पारू, आम माँ से बुढ़ी हो जाए, तापरे कौन हुए? तापरे भी ता छुआ को से जत्न करे। माँ बुढ़ी हो सारी जब ता पिला किए चोर बोली कह मो पु चोर तो बेची आनथिलु ए कहूँ कि नहीं, ताने माँ छुआ प्रति स्नेहटा केते जे निजे न खाई ता छुआ को खाया दे था, रोग हेले जे ता सेवा करता सी आम माँ। अति आपणार किए? माँ। माँ ठू अति आपणार आउ किए अछंती? केही ना। किंतु जो मानुषी माँ को आम भूली जाइछु आम अज्ञानता वश भूली जाऊँ। मानुषी मार स्नेह श्रद्धा ताको भूली जाई जेतले निज स्त्री आसी जाउची, तापर स्त्री माया रे पड़ी जाउछु, तापर छुआ पिला माया रे पड़ी जाउछु, तापर घर संसार कथा माया रे पड़ी जाउछु। शेषे जो माँ आमको एते कष्ट करके जन्म देइतला, केते अभाव भीतर से आमको खाया पिया देइछि, केते रोग भीतर से आम सेवा करछि, से पचार तापर शेषे कौन होउछि मनटा मारा निहाती दुख होउछि। भगवान मत शीघ्र नहीं जाता, एते कष्ट न दियंता प्रार्थना करुछि। किंतु एटा समस्त लाइफ रे आसीबो काहे जानନ୍ତି, कारण आमे गोटे रूटीन भीतर देके आसछु हला। से रूटीन टा कौन? प्रथमे गोटे छुआ जन्म हबो, जन्म होइके आसीबा बस, तापरे बढ़िबा, तापरे बुढ़ा बुढ़ी हवा, तापरे
ରୋଗ ଆଗ ହବ ମରିବା, ପତନ ହବ ମରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋ ଡିକେ ଡେଥ୍। ଏଇ ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଆସିଲା ଏଠିକି ତାର ଏଇ ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ହେଲା। ବାର୍ଥ ଆଗ ଜନ୍ମ ନବ, ଗ୍ରୋ ତାର ବଢିବ, ତାପରେ ରୋଗ ଆଗ ହବ, ପତନ ହବ, ତାପରେ ଡିକେ ପତନ। ପତନ ହବ, ଚମ ଧୁଡୁଧୁଡୁ ହେଇଯିବ, ରୋଗ ଆଗ ଆସିଯିବ, ଭଲ କି ଶୋଇବ ନାହିଁ, ଭଲ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପତନ ହେଲା। ତାପରେ ରୋଗ ଆଗ ହେଇଯିବ, ମରିଯାଇଥିବ, ଡେଥ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଛି। ମୋ ମାର ଆସିଲା, ମୋ ବାପାର ଆସିଲା, ମୋର ବି ଦିନେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟଥିତ ହବାର ନାହିଁ। କେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି ଆମେ ଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ଏଇ ଫ୍ରେମ ଭିତରେ ଆମେ ପଡିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମରେ, ଭାଇ କିଏ ଆଉ ଅମର ହବ ଏଠି? ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ କି ନାଇଁ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ସେ ମରିବେ, କାରଣ ତା ନିୟମଟା ଅଛି ଏଠି ହେଲା। ତା ନିୟମଟା ଏଠି ଅଛି। ନାକର ନିୟମ ଅଛି ପବନ ଗାଁ ଭିତରକୁ ନବା ଆଉ ଛାଡିବ। ନାକର ନିୟମ କଣ ଦେଖିବ ନା କଣ? ନାକରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି କି? କାନରେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି, କାନକୁ କହିବା ତୁ ଦେଖ, ହବ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଅଛି। ଏଠି ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଏଇ ପ୍ରେମରେ ପଡିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହନ୍ତୁ, କୋଉ ମଣିଷ ରୋଗ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କେଇ ମଣିଷ ବୁଢା ବୁଢୀ ହବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କୌଣସି ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, କଣ କରୁଥିବା? ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦୂର କର, ମୋ ରୋଗଟା ଭଲ କରିଦେ, ମୋ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦେ, ମୁଁ ତମର ଏତିକିଟା ପାଳି ତ୍ରିନାଥ ମେଳା କରିବି, କେତିକିଟା ପାଳି ଆଉ କଣ ପୂଜା କରିବି, ମାନସିକ କରିଥିବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନ ଡାକିଲେ ଏମିତି ହବ। ତାମାନେ କେହି ରୋଗ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେହି ଅସୁବିଧା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦୁଃଖ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କି ମୃତ୍ୟୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆପେ, ସେଟା ଆପେ ଆସିବ, ବୁଝିହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଟା ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳେ କି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡାକୁଛୁ ସେଟା ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନ ଡାକୁଛୁ ସେଟା ଆପେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି। ରୋଗକୁ କିଏ ଡାକିଛି? ଆପେ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇନା ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଲା, ବୁଝି ହେଇଥିବ ନା? ହେଇଥିବ ତ? କାହାକୁ ଡାକିଥିବେ? ସାଙ୍ଗସାଥି, ସାହି ପଡିଶା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏମାନେ ଡାକିଥିବେ, ଇନଭାଇଟ କାର୍ଡ ବି ଦେଇଥିବେ। କୁକୁରକୁ ଇନଭାଇଟ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ? କୁକୁର ଆସିଥିବ ନା ନାଇଁ? କେତେବେଳେ ଆସିଥିବ? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଭୋଜି ହବା ପୂର୍ବରୁ। ବାହାଘର ଭୋଜି ହବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଯିବ କେତେବେଳେ? ତା ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜି ଖାଇକି ଖଲି ପକେଇ କୁକୁର ତାପରେ ଲଢେଇକି ଲାଗୁଥିବେ, ହଉଛି କି ନାଇଁ? ତା ଡକା ହେଇଛି, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଗୋଟେ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଏଟା ହଉଛି ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଆପେ ଆସିଛି। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏ ରୋଗ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆକୁ ସବୁ ଆଣିଛୁ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଏଟା ଆପେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କଣ କଲେ ତାର ସୁଖ ଆସିବ? ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଦରକାର। ଯେମିତି ଭୋଜି କଲେ କୁକୁର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ, ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖୋଜିଯିବା, ଆନନ୍ଦ ତାର କୁଆଡେ ଥିବ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସୁଖ କୋଉଠି ଥିବ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ହେଲେ କହିବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା, ଯିଏ ଛାଇକି ଧରିକି ଆଣି ଦବ ତ 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡା ହେବା, ନିଜ ଛାଇକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଦିଅ, ହବ? ହବ କି? ନିଜ ଛାଇକୁ ଧରିକି ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଛାଇ ଆପେ ଆପେ ଦୌଡୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ଅପମାନେ କେତେଜଣ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆସନ ଟିକେ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଛାଇକି ଡାକିଥିଲେ? ଆପଣ ଛାଇକି ଧରିକି ଆଇଲେ ଯେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଡକା ହେଲା, ଆପଣ ଛାଇକି ତ ଡକା ହେଇନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଛାଇ କଣ ମହତ୍ କଥା ଶୁଣିବ? କିନ୍ତୁ ଛାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିছে ଆପେ ଆପେ ହେଲା।
छाई को जमी न डाकिले से आसे ठीक से भाया आप भगवान का काम करें जुआड़े दौड़े छाई छाड़ दौड़ ना ना आप भगवान का सेवा करेंगे सुख आपे आपे दौड़ी दौड़ी का जीव मनीष आजिकल कौन कर ज्ञान टी तार ना से कौन कर सुख कौट मिल चाकरी कले बोधे सुख मिल टंका मिलले बोधे सुख मिल पुलाए संपत्ति रखी बोधे सुख मिल फुल टेंशन से दिव बहुत टंका एना 10 कोटी टका दे दिगला हार्ट अटैक तार हमारा 100% चांस सत हार्ट अटैक और चांस नहीं 10 कोटी टका छोटिया कथा ना कौन कौन करी छात्र गल भाव छात्र गली पड़ो आमर 10 कोटी टंका धरिकी रखा सामर्थ्य ना दिव्य जीवन कथा ये सहज हो आम माने कहीं मानव जीवन पाई जानते आमे माने सब भगवान का पिला दिने भगवान हबु सତରେ भगवान मु खाली मिछरे कहूँ मुझे आपण पचारे आप निजे कहे आपन किए जन्म देला आपण माँ अच्छा आपण माँ को तांको माँ को तांको माँ को तांको माँ को से माँ डाकी आदिशक्ति ना सी यदि भगवान छुआटा कौन हम कुकुर छुआ कौन हो बिलेर छुआ छेली छुआ भगवान को छुआ तेल आदिमाता जी भगवान तांको छुआ भगवान ना नहीं पुन तांको छुआ भगवान ना नहीं पुन तांको छुआ भगवान ना नहीं पुन तांको छुआ भगवान ना नहीं तेल आमे कौन भगवान कौन कहूँ आमे प्रकृति में भगवान कि मनीष कहूँ मनीष पर जीवन बचु कि वास्तव में आम भगवान ये बोधटा आमर ना जेहेतु वास्तव में आम भगवान ये बोध आमर ना मुझे गोटे पोशाक पिंधि मुझे गोटे बाघर पोशाक पिंधि कौन कहे मत अजय भाई कहे ना बाघ कहे तो मुझे बाघर पोशाक पिंधिकी आसिक ठाकुर तो डेबी कौन अजय भाई ना बाघ बाघ भाया देखा जाऊ बाघ पोषाटा पिंधि कि प्रकृति में किए अजय भाई ठीक से भाया आम वास्तव में भगवान ऊपर गोटे मनीषर खोलपा धरचु ये जो मनीषर खोलपा धरचु जी पिंधे खोलपाटा से तो काढ़ीदब तापर मसल चेहरा बाहरी आसो ना आम पिंधे किए छोटिया छुआ निजे कौन ड्रेस पिंधि पारे ताको आउ जने किए पिंधे दिए किए पिंधे दिए ता माँ ही पिंधे दिए जो माँ पिंधे छुआ थोड़ा बांति करदेला कि झाड़ा कर घाटी पकेला कौन से ड्रेस पिंधे काढ़ नहीं किए काढ़ ता माँ काढ़ आपण पिला कुआडे जाइए खेलवाई वर्षा कादर कोटे पड़ियाला गोटे गाड़िया भितर गोटा पर मुह कान सारसुड़ी जापर कौन कहे आपण पिला कहे ना तू जा सफा हिका ताल मु तो माँ सफा ताल नईक आस मु तो मम्मी नुह कहे निजे सफा करेंगे ताले छुआ जेते आवर्जना होते भी ता माँ तो सफा कर जदि दिव्यजन पिला आम भर जेते आवर्जना थे भी किए सफा करेंगे माँ सफा करे किंतु आम भीतर से सफा होनी कहीं राग अच्छी ना नहीं लोभ अहंकार हिंसा स्वार्थ बाध विवाद कली करिया गुण अच्छी ना नहीं मनीष तो कौ दिन पूजा कर भगवान को दूरे कहीं गहरी भाव से बुझा मनीष कौ जुगरु भगवान पूजा कर बदलनी कहीं पूजा द्वारा बदलती ना तेना मनीष जेहेतु पूजा करुच्ची बदली पार मत गोटे पैसा दिज्व कह रोग आस केते आश्वास ना डाक्तर कोटिया नब तो 2 कोटी नब तो 10 कोटी नब तो नु अच्छा रोग जोर हम डाक्तर 10 कोटी नहीं भल कर जंत्रणा किए पाइब रोगी पाइब ताले उपाय कौन रोग केमी न बाट करवा ना अधिक रोग आसु अधिक टंका आसु
डाक्तर पशिकी ट्रिटमेंट हवा एया एटा बुद्धिमान काम आज मनुष्य कौन कर बुद्धिर काम कर बहुत पाठ पढ़ी पुलाए टंका रखी पचारे तो भाई टंका एत कौन कर रखी तो जान आजिकल जो प्रकार सब रोग बाहर ये जो ब्लड कैंसर आउ कौन कौन सब है कोटी कोटी टका खर्च हो मरिया सीना सार हम पैसा न ए मनुष्य कह ना ना प्रथम मनुष्य अधिक रोजगार कर दिन रात पूरा मेहनत पैसा रखी पचरा तुम कम पैसा रखीच भाई आजिकल जो बड़ बड़ रोग है भल हो पैसा न रखते मरिया सार हम ताने मरिया रोगटे आसो सी जानी सारा रोग तार प्रस्तुति होगा प्रथम रू रोग आसो ना ना हाँ तो रोग जो से प्रथम प्रस्तुत है भीतर रोगर चेतना क्रियाशील है रोग आसो ना ना लोक मैंने रोग विषय मरिया विषय चिंता करती ना अमर विषय चिंता करती जाऊ सापटा कामुड़ दो कि ड्रेन में पड़ी मरजी कि गाड़ी एक्सीडेंट मरजी कि से आउ कौन खाईदे अड़ुआ खाद्यटा औषधटा भूल खाईदेली कि अधिक पावर खाईदेली कि भूल मेडिसिन खाईदेली काले मरजी कि मनुष्य जो मरी जबार जो दरकार रखी जी समय मरी मरी कथा जिते से चिंता करुच्ची अमर कथा क्यों चिंता कर तेणु मरियाटा निकटतर हम ना अमर तो निकटतर हम ये जो माँ ये अज्ञानता को दूर कर आम भितर जो आवर्जना अच्छी बाहर कर आमको दिव्य भाव में गढ़ आम किए तैयारी आम माँ आम मानुषी माँ जी आमको जन्म देला माँ डाकुच कि बो डाकुच है पचारे तू कौन मत झील गलु कहलु तो टे कॉमन सेंस रही रखीचु 50 लाख झीटा कर सारी देचु माँ कौन कह मुंड बाड़ेब ना ना मु ते केमी कौन करी 50 लाख रखीचु ना कह झील कहीं करके जन्म देलु मत पुआटा करता ना मो 50 लाख आनी था हम माँ पार छुआ टे दुष्ट हो टीचर से पिला बहुत दुष्ट हो घरे कौन कौन कर बदमाशी हो कंट्रोल टे करूँ पिला बता क्लास रे बाहर करदे मो दुष्टामी गुण माँ तू कहीं मत दुष्ट कर काली भल पिला कर स्कूल जी जीवी पार ता माँ को से कह तू मत काली के शांत पिला कर दे ताले मु स्कूल को जीवी ता माँ तो शांत कर पार ता माँ तो निजे रागुची सी क्या शांत कर हैं ता माँ निजे ही रागुची सी पिला शांत कर पार ये जो आम गुण गुड़ाक अच्छी हिंसा ईर्षा लोभ अहंकार स्वार्थपरता वाद विवाद कली करवा झगड़ा करवा ईर्षा करवा ये गुण गुड़ा आम पाखे अच्छी कि नहीं तो किए बदल आम माँ तो पार किए बदल यही माँ पार दिव्य जननी तेणु जी आमको बदल पारे ताकू आम एपर्यंत ग्रहण करनु है जी बदल पारे से पूजा चाहती नहीं नड़िया कदे दरकार नहीं फूल धूप दरकार नहीं अच्छा देवकी कृष्ण को जन्म देले कौट देले जेलखाना नड़िया कदली बाड़े डेली कृष्ण जन्म हो नड़िया कदे बाड़े कि फूल धूप दे देवकी फूल धूप डेली दौले जेलखाना रे दे ना कथाटा मोर जो बर्तमान कहया कथा कौन भीतर आध्यात्मिक भाव द्वारा भगवान का कृपा काम करे ना जो औपचारिक द्वारा भीतर भगवान की शक्ति काम करे आम यही कथाटा बुझीनु समय थिला गोटे समय यही प्रकार औपचारिकता थिला लोक भीतर भक्ति तैयारी हब श्रद्धा तैयारी हब समर्पण तैयारी हब विश्वास तैयारी हब भगवान को डाकिवा हब यही भावटा तैयारी होगा आवश्यक थिला तापर मनुष्य कौन कला से जो भगवान डाकिया कथा अपोजिट डाकिला है अपोजिट जो डाकिच पुणी विनाश करने भगवान कौन बाट करेंगे ना नहीं मनुष्य चिंता कला पृथ्वी रही बहुत अभ्यास होगा पलैया मंगल ग्रह को जहा कि पकड़ा ट्रू फैक्ट कहूँ
मंगल ग्रह जगह किन पकेला ताको पचारे सांबादिक मैंने कौन कौन मंगल ग्रह योजना कलानी जान मंगल ग्रह बचो बोली से उल्टा क्वेश्चन करदे तुम पृथ्वी बच तुम पृथ्वी बची पार आम मंगल ग्रह जाकि एक्सपीरियंस नहीं कि मरु बेटर किए तुम तो पृथ्वी मर आम भी तो मरु कि मंगल ग्रह को जाकि एक्सपीरियंस नहीं कि मरु बेटर किए कह मंगल को जाकि मरिया बुझीगला भगवान ये चिंता कले अरे रे एटा सब मनीष कौन टे साइंस बुद्धि खटे करदेला बोली मंगल ग्रह को पड़े चिंता कलानी पृथ्वी को पठाई देला कौन पे मंगल जो देला कोरोना छाड़ी घर बाहर तो मरु मंगल ग्रह जीव जा है कि नहीं घर बाहर मरले मनुष्य एत बुद्धि खटाऊला कहीं मंगल ग्रह जापारानी घर बाहर तो मर किए सब बलशाली कह जदि भगवान सब किसी करें भरोसा करवा दरकार ना मो टंका अच्छी मुझे सब कथा करदेवी टंकाटा आज अच्छे कल कि नथिबो टंका थी रात मूषाटा खड़खाड़ करदेला आ निद्रा दरदाड़ भांगी दिव कुकुर यदि भो भो करदेला चोर आइले कि हैं बासन कुसन मूषा चल जाइए खड़खाड़ हो चोर पशिले कि क्या बहुत टंका रखाई चाकर वाकर खायर विष विष देना कुकुर टे देखा है कुकुर टे देखा बुझीगला शाग टे कुकुर बाहर फवार देवे देखा कुकुर घुमाऊँ ना ना जो कुकुर घुमेला जानिए खाद्य स्लो पॉइजन दिया खाद्य क्या हम बुझे तेना कुकुर बिले को खाद्य देखिए टेस्ट करा देखिए स्लो पॉइजन देना ना भल रही अधिक टंका दिया लोक भल रही चोरर भय सब रहा लोक मैंने काले मारधर करदे से भय रहा एकुटिया रात बाहर जापर कल तक किए भुजाली मारदे बंधु गुड़ फायरिंग करदे हैं भय तार से सब भयर मरुच ना ना तार शांति कौटी गला से शांति रही ना जार कि नहीं राति 8 रे शोब सका 8 रे उठ टेंशन फ्री रे शोब जार बहुत कथा अच्छी घंटे भी से रात ठीक रे शोपर सुखी किए जार बहुत अच्छी घंटे भी ठीक से शोपर सुखी ना 8 घंटे पूरा टेंशन पड़िया शोले चिंता ना है को चोर तक नबार ना कि ना किए जार टेंशन ना कहीं टेंशन आउ जन नहीं आम जीवन दायित्व माँ को देचु कि आ जीवन टेंशन टा मुंडेचु ए टेंशन टा माँ को दवा दरकार आम जीवन दायित्व माँ को दरकार सी जीवन टा ना दबारे ना तेना आम जीवन जहाँ दायित्व अच्छी माँ माँ तमें मो जीवन कथा बुझ मु कौन खाइबी तमें स्थिर कर कि काम करी तमें स्थिर कर कौटी रही तमें स्थिर कर कौन पिंधि तमें स्थिर कर क्या सहित मिसबी तमें स्थिर कर कुआड़े जीवी तमें स्थिर कर एवरीथिंग जीवन जहाँ जहाँ हूँ सब माँ स्थिर करेंगे भल ने ना भूल बाट ने भल ना कि मनीष माँ को छाड़देला मोर बुद्धि अच्छी आईटा मुझे पारे भगवान कहीं डाक बुझेगा मोटे छोटिया उदाहरण दूँ आज मनुष्य बुद्धि कटे कौन कर गोटे 2 महला कि 3 महला कोठा गोटे कले 2 कोटी खंड खर्च कर गोटे घरटा 2 कोटी 3 कोटी खर्च कर गोटे बढ़िया बंगला भाया बनई जिते प्रकार आजिकल सब मॉडर्न इलेक्ट्रोनिक जिन सब डिजाइन डिजाइन लाइट डिजाइन सब बाहर एसी ठू आरंभ करके सब कथा इलेक्ट्रोनिक जिन जतक सब घर सेट कर बुझेगा तापर इलेक्ट्रिक खुंटी सहित आपण घर सर्विस तारटा जोड़ा है कहतु आप फैन चलो ना घरे 3 कोटी घर जे फैन चलो रात लाइट दब ना 3 कोटी घर लाइट दबनी कहीं दबनी बुझे तो मनुष्य आजिकल बुद्धि घटे से करना ना मनीष आजिकल बुद्धि घटे ठीक से करुच्ची बढ़िया घर कर दौची कि जानी घर सर्विस तार तुम इलेक्ट्रिक खुंटी जो तार दिखाई मुझे न जोड़ी मो घर को करेन्ट आसबनी
ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରିବନି କି ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବନି, ଏସି ଚାଲିବନି, ଟିଭି ଚାଲିବନି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଘୁରିବନି, ଫ୍ରିଜର ଚାଲିବନି, ୱାସିଂ ମେସିନ ଚାଲିବନି, କିଛି ଚାଲିବନି, ସବୁ ଡେଡ୍। ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଲାଭ କଣଟା ହେଲା? ତାର ଅସଲ କାମଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ସହିତ ତାରକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଘରଟା ଆଗେ ଲାଇଟେଡ୍ ହବ, ନହେଲେ ଅନ୍ଧାରେ ହାଳୁମାଳୁ ହଉଥିବ ହେଲା। 3 କୋଟିର ଘର ହେଇଥାଉ ହାଳୁମାଳୁ ହଉଥିବ। ମଣିଷ ଆଜିର ବୁଦ୍ଧି ସେୟା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ବାକି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧିର କାମ ନା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କାମ କୁହନ୍ତୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦଉଛି। ତମେ ମୋର ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ତମେ ଡାକିବି ନା ଆଉ। ହଁ, ତା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡିଲା ଭଗବାନ ଅଛ ନା ନାଇଁ, କୁଆଡେ ଗଲ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଅସୁବିଧା ପଡିଲେ ଭଗବାନ, ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଡାକେ? ଅସୁବିଧା ପଡିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମର ସବୁବେଳେ ଡାକିବା ଦରକାର, ଭଗବାନ କଣ ଚିନ୍ତା କରେ? ଏ ଲୋକଟା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ ଡାକୁଛି, ତା ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏ ଲୋକଟା ମତେ ଅସୁବିଧା ପଡିଲେ ଡାକୁଛି, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଡାକିବ। ବୁଝିଲା? ଜଣେ ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? କାରଣଟା ହଉଛି ଏଇଟା, କାରଣ ଅସୁବିଧା ନ ଆସିଲେ ସେ ଭଗବାନ ଡାକି ପାରୁନି। କାରଣ ତା ପାଇଁ କଣ ତିଆରି ହେଇଥିବ? ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା। କାରଣ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଦ୍ଵାରା ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡି ହଉଛି। ଅସୁବିଧା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ସେ ଡାକିବାଟା ହଉଛି ହେଲା। ନହେଲେ ଯେ ସୁବିଧା ଟିକେ ମିଳିଗଲା ଭଗବାନ ଭୁଲିଗଲା ହେଲା। ଯଦି ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇଗଲା ଭଗବାନ ଭୁଲିଗଲା। ଆମେ ହଉଛେ ସେଇ ମଣିଷ। ଏଇନା ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଏଇନା ଯଦି ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କରି, ରାତି ବେଲେ କଣ ଖାଇବି? ଯେମିତି ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ବିକଳ ହେଇକି, ପ୍ରଚୁର ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ସେମିତି ଡାକି ହବ? ଖାଇବା ପିଇବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମହଜୁଦ, ଆଉ ଭଗବାନ ସେମିତି ବିକଳ ଡାକି ହବ? ଆଉ ଡାକି, କାରଣ ଏବେ ଭଗବାନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛି? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡିବ ଭଗବାନ ଡାକି ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ ତ? ସପୋଜ ଆମ ବାଥରୁମ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ସ୍କାଇଲାଇଟ ପଟେ ଗୋଟେ ନାଗ ଡେଇଁ ପଡିଲା, ଆମ ବସିଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନରେ, ଭଗବାନ ଡାକିବ ନା ନାଇଁ? କୋଉ ପଟୁ ଡାକିବ? ବିକଳ ହେଇକି ଡାକିବ ନା? ବୁଝିବୁ ତ? ନା ନଡିଆ କଦଳୀ ନାହିଁ ଯେ ସେଠି, ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ତ? ଫୁଲ ଦୁବ ନାହିଁ ସେଠି, ଶୌଚ ଅଶୌଚ ସେଠି ବାରଣ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ବୁଝିହଉଛି? ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତି? ବାସ୍ କଥାଟା ହଉଛି ସେଇଟା। If all sincere prayers are granted, ତେଣୁ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର ଟା କୋଉଠି ଥାଏ? ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ। ନଡିଆ କଦଳୀ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଫୁଲ ଧୂପ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପୂଜା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଫଟୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଫଟୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଦିମାତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଇମାଜିନ ତ ଆଣିବ ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ସ୍ମରଣ ଡାକିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଦିମାତାଙ୍କର ଫଟୋଟା ଦରକାର ହେଲା। ଆଜିକାଲି କଣ ହେଇଛି? ଦୋକାନରେ ତ ଆଜିକାଲି ଫଟୋ ଆଭେଲେବଲ, ପ୍ଲେଣ୍ଟିଲି ଆଭେଲେବଲ। ବୁଝିଗଲା? ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ଫଟୋ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଜି କାଳୀ ପୂଜା ଅଛି, କାଳୀଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ଆଇଲୁ। ଦେଖିଛନ୍ତି କାଳୀଙ୍କ ଫଟୋ? ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? କେମିତିକା? ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧରିଥିବେ, ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଗଳେଇଥିବେ, ଲହ ଲହ ଯିବ ବାହାର କରିଥିବେ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ଦେଖିଥିଲେ ଏମିତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏମିତି କାଳୀ ଏମିତି ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଫଟୋଟାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଙ୍କିଲା ଫଟୋ ସିଏ ଦେଖିଛି? ସେ ଦେଖିନି। ତାହେଲେ କଳ୍ପନା କରିକି ଆଙ୍କିଦେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କରିକି ଆଙ୍କିଦେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ଯୋଉ ପୂଜା କଲୁ, ସେ ଲୋକର ଚେତନା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଚେତନାଟା କାମ କରିବ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି, ଆମର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗଣେଶ ବଡ ବଢିଆ କରାହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା? ତା କରକୁ କରାହେଇଛି ଯେ ବାରୁଆଳି ସବୁ କରନ୍ତିନି, ମଦ ବୋତଲ କୁକୁଡା କରାହେଇଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ଇରା ମହାନ୍ତି ଯିବ ମେଲୋଡି ଗାଇବ, ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବଢିଲା। କାହିଁକି? ଏଇ ମେଢଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। କଣ ନା ଆଜିକାଲି ମଦ ବୋତଲ ଆଉ କୁକୁଡା ଧରିଲେଣି, ଆଉ ଭିଡ ପ୍ରବଳ। ଲୋକଙ୍କର କି ମାନସିକତା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ମାନସିକତା ଆମ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲା। ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେ କରୁଛି। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେ କରିଛି କଣ? ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତାପରେ ତା ଅବସ୍ଥା ହବ କଣ?
तेणु भगवान ठू दूरे गले मनुष्यर अवस्था जहाँ बर्तमान समाज से तापर जे सृष्टि कर मानव को जे माँ कौन देखा जे माँ ता छुआ जदि रोगरे सड़ुव कि कष्ट पाऊ जंत्रणा पाऊ ता माँ के खुशी हो निहाती ता सेवा करने दौड़ी आस सेमती आमको जे सृष्टि कले आमे केमती तिष्टि रहिबा आमे केमती भलरे जीवन बंची पारिबा ए माँ कौन कले कृपा कले आम अज्ञानता दूर करने निजे मानव रूप धरिक आसीगले है तापर मनीष तो सहज कौन ये माँ को माँ बोली ग्रहण कर पारुछि जदि एना चारटा हाथ क्या दुर्गा काली भाया रूप धरिक आसता कह हाँ बोध ये अलग देव देवदेवी ये माँ जे देवादेवी मान को सृष्टि कर तार ज्ञान ना से ज्ञान ना मनीषर ये माँ कृपामय माँ बोली मनीष मान को सृष्टि करके संसार को पठेवा पूर्वर मनीष गले बंचो केमी पानी तैयारला पवन तैयारला माटी तैयारला आकाश तैयारला गछलता तैयारला तापर जाकि मनीष तेरे कृपा कराई ना अभिशाप दिखाई कम आम बचु बची कौन करू यही माँ कार्य को आम करू आम के पचार बची कौन पे निज जीवन पचारिया बची कौन पे बची भल खाई बोली संसार रे बची एते बढ़िया बढ़िया फास्ट फूड सब है केते केते रेसिपी सब आम रोषे केते दौची टीवी रे हाँ ताकू सब देखी देख खाइबी ना आउ बुझी से बची खाया पे बची खाया पे बची कि बस बंचिया आवश्यक अच्छी तेणु मु खाइबी ते बंचियाटा कहीं हम जदि भगवान को खोजा नहीं भगवान को सहित एक बार भावना नहीं भगवान को सेवा करने भावना नहीं जीवन निरर्थक हो आम कौन करुचु आम निज समीक्षा करिया सतरे मो जीवन को मु कौन करुची मो जीवन को मु दिव्यमय करुची ना अदिव्य आड़ को जाऊची मो भगवान को मु सेवा काम लगे मो भगवान को ताका सेवा करिया मु केमिति यार मो जीवन को खटे भगवान सेवा रे मो जीवन को मु भगवान को सेवा रे केते खटे मो भगवान को मु केते भल पाई मो भगवान को सेवा रे मु केते जीवन को खटेया पे प्रयत्न करुची केबे समीक्षा करची केबे आमे समीक्षा करना माँ कहले we are not here to lead an easy and comfort life we are here to find the divine to become the divine and to manifest the divine संसार कौन पे जानी हो तो माँ कहले आमे ए संसार रे कौन पे अच्छु सहज आरामदायक जीवन बंचिया पे ना हो तो अच्छु कौन पे ए संसार में अच्छु भगवान को खोजू बोली भगवान सहित मिसिकी भगवान हबु बोली तापरे भगवान को प्रकाश करी बोली ये तीनटा काम हमको दिया संसार प्रथम काम कौन भगवान खोजू तापर काम कौन भगवान सहित मिसिकी भगवान परिणत हबु तापर कौन भगवान को प्रकाश करी ये तीनटा काम जी कला ता जीवन सार्थक है तेणु जी जो कम करता चाकरी करता चाष करता बेपार करता जहाँ करता फरक अच्छे नदी देखिए सागर मिल नदीरा कौन हम तार अलग परिचय रहा कि गोटे परिचय रहा सागर से कह बैतर नदी मु ब्राह्मण नदी ऋषिकुलिया नई समुद्र कह मु प्रकृति कौन भगवान मु अलग ही बोली मु अलग परिचय नहीं बचुची मुझे एक मो परिचय हूँ भगवान ये मत मिशा पड़ो तेणु समग्र सृष्टि भितर भगवान अच्छा ये भगवान को प्रकाश करने गले सहित मिसिक एक पड़ो माँ कहले भगवान किए केमी जान जन बुझ भगवान किए बुझा कहले भगवान हवा पड़ो
रसगोला सब खाई ना मीठा लगे ना खटा लगे मीठा को वर्णना कले मीठा मीठार संज्ञा दियो मु पचारि मीठा कौन मु जन जन पचारि कही पारे हाँ मत चुबुकी आड़ी रसगोला दबा ये खाऊ खाईदेली कहीं लगला मीठा जानले तो मीठा कौन बुझी बुझिपारे ना मु कौन कह जानले तो मीठाटा कौन यदि पचरा जीव कई तार संज्ञा दे पारे ना है किंतु मीठाटा खाइले जमी जानू मीठा ठीक से भाई भगवान कौन जानिए कि भगवान हवा पड़ो से बाणी देले टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन है टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन भगवान किए जानिया गले हमको भगवान हवा पड़ो भगवान हेले जाकि जानी आम सीमितता भितर आम अच्छु आम पूरा महान आम तो जान दे कौन बाकी अच्छे मजा कथा कह शुण गोटे कूरे गोटे बेंग रोता है बहुत बड़ बेंगटा रही का पूरा माने पूरा से कूर राजा बस बस पूरा हुष्ट फुष्ट बुझी बुझी तेणु पूरा तार कूह भर पूरा तार राज चल जेटा कई मालिक देख पारना गोटे थर बन्या एमती बन्या जे चारिआडे खाली जलमय समुद्र पानी पशिगला समुद्र गोटे बेंग भूले से कूर पशिगला है तापर कि समय पर समुद्र पानी छाड़ीगला बाय मिस्टेक समुद्र बेंगटा कूर रही इटे कि मो इलाका कौन ये एंट्री कला कमन सेंस ना बोधे तार जानने एटा का इलाका है मो करामती के देखी नहीं बोधे से तेणु से कौन कला करामती देखा आगे चार चरण साए 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 मारी पड़ा देख मोर करामती के आसिक जुल जुल की चाह को जाए किए तू मु तो भाया गोटे बेंग कौटे आस तू ठिकाना कौन समुद्र समुद्र बेंग समुद्र हेड़ा कड़े तो समुद्र कम मो कौट बड़ बुझे कौन कहला तो समुद्र कौन मो कौट बड़ कौन बुझेब बर्तमान समुद्र चिंता कला माँ बुझेबी कौन है केमती बुझेबी कूह बेंग कह तो समुद्र कौन मोर कौट बड़ हे भगवान आउ थे बन्या करा है मु से पानी आसिक पशु मुझे नहीं समुद्र छाड़ी समुद्र छाड़देला समुद्र कौन जान एम तो बुझे हे ना चिंता कला ठीक से भाया आमको कह भगवान कौन जाना केमी कूह भर बेंग हो बुझे बुझी आमको कौन करा पड़ो भगवान हवा पड़ो तार भगवान किए जापर है माँ के चमत्कार गहरिया कथा सब लिखुं आम ये रहस्य बुझीनु है हाँ खाइलु पीलु छोट रू बड़ हेलु धीरे पाठशाठ पढ़ू चाकरी करू पुणी बाहासा हबू छुआ पिला हे तापर जतन पत्र किसी बुढ़ा बुढ़ी रोग आग मरी समस्त या कर मुझे कली नुआ कौनटा कली मु नुआ कौनटा कर मो बापा जेजेबा जहाँ करते मुझे ठीक से कर नुआ तो किसी करनी हाँ बुझी बुझी चिंता कर मो बापा गोटे घर कुड़िया करला मुझे गोटे घर भुवनेश्वर गोटे घर दिल्ली गोटे घर पणजी गोटे घर एम घर केतना कर दे पारि गाड़ी घोड़ा मो बापा मोबाइल फोन धरुला मो 2-4 मोबाइल धरी मो बापा चल चलिका जाऊला मु बुलेट रे जी कि कार रे जी एतिटा टिके उन्नति कराई है देखुची उन्नति एटा उन्नति कथाटा हूँ आम मान को जो मानव जीवन दिगला आम प्रत्येक गोटे लक्ष्य समस्त से भगवान को खोजा भगवान परिणत हवा भगवान को प्रकाश कर यही कम जी कला सुख खोजा दरकार नहीं सुखा से आपे कलिंग मिलच हेलो सर आई एम हियर है कलिंग मिल जीव के ना मु सुख आसी अच्छा 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 साइलेंट कॉर्ड खोला सुख आसिक आम कलिंग बेल जीव आमे कौन सुख पीछा दौड़ू हाँ अज्ञानता आम सुख पीछा दौड़ू
जो दिन भगवान को खोजा हम सुख आसे आम पिछा गोड़े यही कम केमिति करा शिखेवा माँ निजे आमरी मानव जीवन नहीं आसिले है तेरे कृपा में माँ ना दंडदायिनी माँ कृपा में माँ जो माँ पूजा चाहे नहीं है दंड दिए नहीं या बड़ माँ आगे घरे देवादेवी रखते कौन देती अनिष्ट झाड़ा बांधी सी पूजार अनाचार कला अशौचता भितर जाके फूल दे देती ठाकुर पलैची गोलमाल कर देती से झाड़ा बांधी कौन केते क्या बारण कर आमर ये सब धारणा अच्छी कि नहीं है माँ गोटे जगह लिखी कहले जने व्यक्ति आसला घरे झगड़ा हो कंप्लेन कला है घरे जो झगड़ा हो कंप्लेन कला कहला सर तुम घरे सब फोटो रखिछ ना कहला हाँ सब प्रकार फोटो अच्छी क्या फोटो अच्छी दुर्गा फोटो अच्छी काली फोटो अच्छी चंडी फोटो अच्छी चामुंडा फोटो अच्छी फोटो कहार अभाव नहीं जिते प्रकार दुनिया फोटो दरकार आमरी घरे अच्छी क्या बड़ परिवार जार जो चॉइस है सी आनी फोटो खन टांगी क्या दुदरा फूल क्या बेलपत्रा क्या मंदार फूल क्या लाल कना क्या कला कना कार चंदन डिब्बा क्या सिंदूर डिब्बा एमि सब कर छिंचा ताकू छिंचा एमती कर माने फोटोटा प्रकृति कहार चिन्ह भी होनी माने चंदन डिब्बा सिंदूर डिब्बा जो पानी छिंची छिंचिका एटा कहा फोटो चिन्ह भी होनी बुझी ए आम सब रखीचु ना चंडी रखीच हाँ दुर्गा हाँ काली हाँ सब ताल अच्छी माँ कहले ये जो दुर्गा काली चंडी चामुंडा ना रे तमें गोटे असुरुणी को पूजा कर शीघ्र से कारी किसी न कही बस्तार बांधी नहीं जल विसर्जन कर दियो कारी किसी को नहीं है ये तार रातिक उठी सब शोई सबुड़ा को बस्तार भर्ती करी नदी नहीं पकईदे जो व्यक्ति जाई मांग पार पहुंचते कहीदे कथा सकाल सकाल उठुंट मो ठाकुर कौन ना ये कुछ कौन मो ठाकुर ना सी कुछ मो ठाकुर ना है ठाकुर बोधे किसी आम अनाचार कले ठाकुर गायब हो गले धारणा ये कहूनी ये चुपचाप रही बुझी जानी माँ तो कहते करने 15 दिन खंड बीतीगला कई डरिकी से फोटो पूजा करना बुझे बुझे कई करना केवल गोटे फोटो ये माँ और श्रीधर फोटो आनी रखी बुझे 15 दिन पर कहला कौन है आम घर पूरा बर्तमान शांत पड़ जाइए आम घर बर्तमान शांत पड़ जाइए बुझी कहले बुझिपाल तो ये जो दुर्गा काली चंडी चामुंडा ये मान ना रे तमें केते गुड़े असुरुणी को पूजा करुल से माने तम घरे कली कर जे जहा प्रति उन्मुक्त ता शक्ति से काम कर तार अर्थ तांको भीतर जो गुण गुड़ाक इविल गुण गुड़ाक अच्छी मंद गुण गुड़ाक अच्छी जे पूजा कला भीतर से मंद शक्ति काम करियो जब चंडीक मार जो मंद गुण अच्छी पूरा भयंकर ना काली भयंकर से काली महाकाली शांत स्वभाव से पूरा भयंकर काली जे काली की पूजा करुच्ची भयंकर रुद्र भाव देखादेव ना नहीं तेना घर भीतर भिन्न भिन्न स्वभाव लोक जो देखा किए क्या सहित पड़े लड़े लगे बादल देले कल के लगे माँ माँ बोली देखो माँ माँ कर भिन्न भिन्न रूप अच्छी ना तो आमे माँ बोली कहे जी जो उद्दिष्ट अच्छा जो जो कम उद्दिष्ट अच्छा आप देखो स्कूल टीचर स्कूल टीचर अच्छा ना ना सब तो टीचर जन सब पाठ पढ़े तो गणित टीचर गणित पढ़े विज्ञान मास्टर विज्ञान पढ़े इंग्राजी मास्टर इंग्राजी पढ़े ड्राइंग मास्टर ड्राइंग पढ़े ड्राइंग करे ना सेमती भी नहीं ना सेटा तो आम सरकारी व्यवस्था मानसिक व्यवस्था है किंतु अच्छा डॉक्टर डॉक्टर कथा चिंता कर विभाग अच्छी कि नहीं ठीक से ही भाई आपण को गाँव रे गोटे हॉस्पिटल करिए
स्वास्थ्य विभाग मंत्री पाखे आप पहुंचे से जाकि शिक्षा मंत्री कहले गोटे डाक्तरखाना कर दियो से ना मो डिपार्टमेंट काम नुह कहे ना ना ये आम खाद्य जोगाण मंत्री खाद्य राशन कार्ड डिफेक्ट होची खाद्य जोगाण मंत्री कहे कि आपण गाँव में गोटे हॉस्पिटल हो स्वास्थ्य विभाग मंत्री कहे तेणु प्राइम गोटे स्कूल टे कर शिक्षा मंत्री कहे डिपार्टमेंट सब अलग अलग अच्छी से माँ हेले भी भिन्न भिन्न कार्य को तुलैया माँ अनेक शक्ति को तैयारी कर दी अनेक को तैयारी करके पर्टिकुलर काम सब एनगेज कर सी लक्ष्मी लक्ष्मी कह दिया आप विद्या दियो से कौन कहे ना मो डिपार्टमेंट चेंज है मो डिपार्टमेंट नुह आम दुर्गा पाखे शक्ति मागिबा लक्ष्मी पाखे धन मागिबा सरस्वती पाखे विद्या मागिबा मुझे जाकि दुर्गा पाखे कहबी मत ज्ञान दियो बल दियो ज्ञान तो देवे बल तो देवे किए देवे जी प्रकृतिर महेश्वरी कि जो देवी दुर्गा पाखे देखले से दे पारे मो डिपार्टमेंट अलग तेरे जो डिपार्टमेंट सब अच्छी माँ किए समस्त कार काम कर मार काम कर माँ अनेक को तैयारी कर आम जो माँ को पूजा कर देवी माँ बुझेगा आम जो माँ को पूजा करूँ दुर्गा काली चंडी एम देवी माँ बुझेगा देवादेवी माने एम क्या पूजा कर बुझेगा देवादेवी ऊर्धरे होती भगवान आम भर डिफरेन्स नहीं आम जापारनु जो डिफरेन्स अच्छे कौन कौन भगवान किए देवादेवी किए भगवान और देवादेवी एका नुहति आम ये डिफरेन्स जो अच्छी जान तेना आम देवादेवी पाखे बांधी आपणकर पुओ हाँ आज्ञा मु कहूँ परा से कथा मोर अच्छी से कहूँ ना देख प्रकृति से रूप आप जो प्रश्न कले प्रकृति से नुहति जी पूजा करुच्ची मन भाव से कहदेला कहला माँ ये चाहते कुकुड़ा कला कुकुड़ा गोटे दब बिचरा तार कुआड गोटे कला कुकुड़ा खोजी बड़ी पड़े कौन माँ कहते कुकुड़ा कला कुकुड़ा दब ताकू जे पूजा कर जो देहुरी कि जे पूजक सी कहीद कला कना आण कला कुकुड़ा आने यही बार पूजा हो से पूजक कहूँ जहाँ आम ताकू मान पूजा कर बुझीगला अच्छा तेणु देवादेव माने प्रकृति कौन चाहती से आम जानू है गचर मूल पानी देले डाल कढ़ पत्र फूल फल सब पाइबे ना हैं आम कढ़ है कढ़ पानी दियो फूल है फूल पानी दियो फल धरला पानी दियो एमती हूँ कि हो मूल जी धरदे सब खुशी हो ना मूल ढाकी मूल है माँ आदि माता मूल माँ को छाड़ी डाल को धरचु पत्र को धरचु तेना डाल पत्र के खुशी हे जो मूल पानी दिया मूल माँ को से धरिया दरकार जी पूजा चाहती ना देवादेव मान अनेक पूजा चाहती है खटुले बसैबे पूजा करेंगे चिरंतन जो मान पाखे अच्छे देखिए 293-94 पृष्ठ आड़ को एक कथा लिखाई हाँ कथाटा कौन कि आमर बिलवाड़ी गुड़े धर बुझेगा आमर धर गुड़ाए बिलवाड़ी अच्छी कौन एका जाए चाष करदे मूलिया लगे ना ना मूलिया तार चाष कर फसल फली सारा फसलटा किए नौ आम मूलिया कौन नहीं मूलिया नहीं मजूरी मजूरीटा पारिश्रमिक मूलिया तार मूल नब पारिश्रमिक नब कि फसलटा किए नब मालिक न सेमती जो पूजक पूजा करुच्ची है सी कौन करुच्ची आमठू पावना नौ तार पावना सहित मतलब है तार पावना सहित मत तार माँ कम कले के न कले के पूजा करद मान से पैसा नहीं मूलिया मूल लगे माने आमठू पैसा नहीं तार ठीक से करदेला किंतु
जो पूजक पूजक पूजा करुची सी कौन प्रकृत जानी ये देवी कथा चॉइस देवता चॉइस जानी जानी तेणु तार कौट गोटे देखी क्या शुणी को बहरे गोटे पढ़ी तार मन बाहर कर आम भी ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ଅନେକ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଦେବାଦେବୀ ନୁହଁ, ଅନେକ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଭ୍ରାଟ ହଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଚେତନାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ହୃଦୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଆଉ ପୂଜା ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ହବ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ତମେ ଫୁଲ ଦବ କି ନାହିଁ? ନଡିଆଟା ଆମେ କାହିଁକି ଦଉଛୁ ଜାଣିଛୁ? ନଡିଆ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଫୁଲ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଧୂପ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? କଦଳୀ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିଛୁ? ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ପୁରା ମଜବୁତ ହେଇ ଟାଣୁ ହେଇଯାଇଛି। ନଡିଆଟା ବଢଉଛୁ ମାନେ ଆଉ ଅହଙ୍କାରଟା ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ହେଲା। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉପରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଆବରଣ ପଡିଛି ତା ଭାଙ୍ଗ। କି ଭାବନା ନେଇ ନଡିଆ ବାଡଉଛି ମତେ କହନ୍ତୁ ନା। ପୂଜା କଲେ ନଡିଆ ଦିଆଯାଏ, ଦେଲୁ। ତା ଭିତରେ ନଡିଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ଶୁଭ୍ର ଭାବ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଦଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ନଡିଆଟା ବାଡଉଛୁ। କଦଳୀ ତ ଉପର ଚୋପାଟା ଛଡେଇ ଦେଲା ପରେ ଭିତରଟା ପୁରା ଭଲଟା, ଉପରଟା ମଳାଇ ଦବ, ଭିତରଟା ଭଲ। ଧୂପ ଧୂଆଁ ତାର ହଉଛି, ତା ବାସନଟା ଚାରିଟା ମହକୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧୂପ କାଠଟା କଣ ହଉଛି? ଜଳିତ ନିଃଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଫୁଲ କେତେ ନମନୀୟ ହେଇଛି ବୋଲି, କେତେ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, କେତେ ବାସନା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଭାବ ଅଛି, ଉଦାରତାର ଭାବ ଅଛି। ତାର ଧନୀ କରିବା ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଛୁଆ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ସେ ପୂଜା କାମ ଲାଗି ପାରୁଛି, ବେଦୀରେ ବି ଲାଗି ପାରୁଛି, ଡେକୋରେସନରେ ଲାଗି ପାରୁଛି, ଶ୍ମଶାନରେ ଲାଗି ସବୁ କାମରେ ପୁରା। ତେଣୁ ଫୁଲ ତାର ଏଇ ଉଦାର ଗୁଣ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ମହାନ ହେଇଛି। ସୁବାସରେ ପୁରା ଚାରିଆଡେ କମ୍ପମାନ କରିଦଉଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଭରଣ, ସବୁ কিছুକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରି ପକଉଛି। ଫୁଲର ଏଇ ମୋହନୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଫୁଲକୁ ଭଗବାନ ପାର ଦଉଛୁ। ତମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଫୁଲ ଭଳିଆ କରିଦିଅ। ଏଇ ଭାବନା ନେଇ କିଏ ଫୁଲଟା ଦଉଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ପୂଜା କଲା ମାନେ ନଡିଆ ଦିଆଯାଏ, କଦଳୀ ଦିଆଯାଏ, ଧୂପ ଦିଆଯାଏ, ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କଣ ହଉ ନ ହଉ ଏତିକିଟା ନିହାତି ଦିଆଯାଇଥିବ। ହେଲେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ କାରଣଟା ଯେହେତୁ ଜାଣିନ ଦଉଛୁ, କଣ ହେଲା ସେଟା? ଅଜ୍ଞାନତା। କାରଣକୁ ଜାଣିକି ଆମେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଅଛି ନା। ଫୁଲ କଣ କରିଛି ଭଗବାନ ହଁ ରହିବ। ଆମେ କେବେ ନିଜକୁ ଦେଲୁଣି କି? ୟାକୁ ମାଧ୍ୟମ, ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ, ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ଦେଇନୁ। ଆପଣ ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବ, ଦରମା ପଠେଇବ। ଆପଣ ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ 20,000 କି 30,000 ସେ ପଠଉଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଘର ଜାଗା ଦେବେ? ଘର ଭାଗ ଦେବେ? ଡାକ ପିନ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ମନି ଅର୍ଡର ଫର୍ମ ସାଇନ୍ କର, ନିଅ 30,000। ପ୍ରତି ମାସରେ 30,000 ଦଉଛି। କିଏ ଦଉଛି? ଆପଣ କାହାଠୁ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ? ଡାକ ପିଅନଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଡାକ ପିଅନଠୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଡାକ ପିଅନ ଆମ ଘର ପିଲା ହେଇଯିବ କି? ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଦଉଛି 30,000। କାହାଠୁ ଆମେ ରିସିଭ କରୁଛୁ? ଡାକ ପିଅନଠୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଇପାରିବନି କେବେ ବି। ତା ଡ୍ୟୁଟି ସେଇଟା, ତା କାମ ହଉଛି ସେଇଟା। କଥାଟା ସେଇଠି। ଡାକ ପିଅନ ପିଲା ହେଇପାରିବନି ହେଲା। ଆମେ ତ ଘର ଜାଗା ଦେଇପାରିବାନି, ଭାଗ ବି ଦେଇପାରିବାନି, ଆମ ପିଲା ବି ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବ କି? ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ କଣ କରୁ? ଆମେ ଯୋଉ ଚିଠା ଦଉ, ଡାକ ପିଅନ ନେଇକି ଆମ ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଆମ ପିଲା ଆଉ ଆମେ, ୟା ମଝିରେ କିଏ ରହିଲା? ଡାକ ପିଅନ। ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଆଣନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାଟରେ କିଏ କାମ କଲା? ଦେବାଦେବୀ। ଆମେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବାନି? ହବ ନା ନାଇଁ? এই ডাইরেক্ট রিলেশনটা হচ্ছে মাଙ୍କ ସହିତ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଦେବାଦେବୀ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ପିଲା, ଆମେ ବି ସେମିତି ମାଙ୍କ ପିଲା। ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବାନି? ଦେବାଦେବୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ଯିବା? ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ପୁଣି କୋଉ ଦେବାଦେବୀ ତାର ଚଏସ୍ ହେଲେ କାମ କରିବାର ନ କରିପାରେ?
ହେଲା ଡାକ ପିଅନ ତାର କମ ଛୁଟିରେ ମୁଁ କାମ କରିବିନି ଦରମା ଦଉ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଜାଣିଛ ଦେବାଦେବ ମାନେ ଯଦି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ଭାରି ପ୍ରୀତ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ କାରଣ ଆଜି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଠି ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ତା କୃପା ଲାଭ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଦେବାଦେବ ମାନେ ଏଇ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ବୁଝିହଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତେଣୁ ଖୁସି ହଉଛୁ କାରଣ ଯୋଉଟା ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ ବୁଝିହଉଛି ତେଣୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନା ଦେବାଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ସିଡି ପଟେ ଘୁରି ଘୁରିକା 3 ମାଲା 5 ମାଲା 10 ମାଲା କୋଟାକୁ ଯିବା ନା ଲିଫ୍ଟରେ ସିଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉଠିବା କୋଉଟା ସହଜ ଲିଫ୍ଟରେ ତ ଲିଫ୍ଟ ବାଟ ହେଲା ଏଇ ପାଠ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମ ମା ଆସନ୍ତ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସିଡିରେ ଘୁରିବା ଦେବାଦେବୀ ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ବାଟରେ ଥକିବା ଅଟକିବା ହେଲା ଚାଲିବି ନପାରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବି ନହେଲା ନାହିଁ ସେଇଠି ଫେରି ଆସିପାରେ ବୁଝିହଉଛି ତେଣୁ ଲିଫ୍ଟ ବାଟଟା ସହଜ ନା ସିଡି ପଟଟା ସହଜ ତେଣୁ ଲିଫ୍ଟ ପଟ ହଉଛି ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ସିଡି ପଟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପୂଜି ଦେବା ଦେବୀ ଏସବୁ ହେଲା ସିଡି କୋଉଟା ସହଜ ଆମ ଘରର ଚାକର ଯାଇ କାମ କରୁଛି ବିଲରେ ସେ ଫସଲ ଫଳଉଛି ଆମର ଦେହ ହାତ କିଛି କାମ ହେଲା ଆଉ ଦେହ ହାତ କାମ ହେଲେ ସିନା ମଳସ ଆପଣ ଦୂର ହବ ଆମକୁ ରୋଗଟା ଆମକୁ ହବ ନା ଚାକରକୁ ହବ ଆମକୁ ହବ ବୁଝିଗଲା ଆଜିକାଲି ରୋଗ ହବା ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ ତିଆରି ହଉନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣେ ଘୁରେଇଲେ ବେସର ବାଟୁଥିଲା ହାତଟା ହଲୁଥିଲା ରୋଗ ହଉନଥିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସୁଇଚ ମାରିଦେଲେ ଘୁରିଲା କୂଅରୁ ପାଣି ଟାଣୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ସୁଇଚ ମାରିଲେ ମଟର ପାଣି ଉଠେଇଦେଲା ଲୁଗା କାଚୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ୱାସିଂ ମେସିନ ବାହାରିଲା ସବୁ ସହଜ ହେଇଗଲା ସହଜ ହେଲା ରୋଗଟା ବି ସହଜ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ରୋଗଟା ବି ସହଜ ହେଇଯାଇଛି କାମଟା ଯେମିତି ସହଜ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସହଜ ହେଇଯାଇଛି ଖୁବ ସହଜ ରୋଗ ହେଇଯିବ ବୁଝିହଉଛି ନା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ କେବେ ସହଜ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଚାହିଁବନି ହେଲା କେବେ ସହଜ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ହେଲା we are not here to lead an easy and comfort life ଏଇଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ତେଣୁ ମୂଲିଆ ତାର କାମ କରୁଛି ମାଲିକ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ହେଲା ମାଲିକ ରୋଗ ହଉଛି ନା ମୂଲିକ ବେଶୀ ରୋଗ ହଉଛି ମାଲିକ ବେଶୀ ରୋଗ ହଉଛି ବୁଝିହଉଛି ତାର ମଜୁରୀ ବାୟ ସହିତ ତାର ମତଲବ ତାର ହେଲା କେତେ ନହେଲା କେତେ ହେଲା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଦେବାଦେବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିଜାୟାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବ ମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଚଏସ୍ ଥାଏ ହେଲା ସେଇଟା ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି ସବୁଦିନ ତା ଚେତନା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହୁଛି ସିଏ ଯାହା କହିବ ଆମେ ସେଇଆ କରିବା ହେଲା ତାରିଣୀ ଶାଳ ଦେହୁରୀ ଯଦି କହିଲା ଏଇଆ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କର ଚଏସ୍ ଦିଅ ସେଇଆ ଦବ ଯଦି କଣ ବିଗିଡିଲା ତମେ ବେନିୟମ କାମ କଲ ଅନାଚାର କଲ ଝାଡା ବାନ୍ତି ତମର ଅନାକାର ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟ ବି କରେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ମା କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରେଇବେନି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରେଇବେନି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ବି 1000 ବାର କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ତେଣୁ ଏଇ ମା ଭଲ ନା ଦେବାଦେବୀ ମାଙ୍କ ଧରିଥିବା ଦିଟା ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ କଣ ହୁଏ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାର୍ସଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏ 12ଟା ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଖରା ଦିନେ ଆସେ ଦେଖିଲି ସେ ହୁଡି ଉପରେ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସବୁ ପଥର ବାଡଉଛନ୍ତି 12ଟା ବାଜିଲେ ବାଡଉଛନ୍ତି ଗାଡି ରଖ କୋଉ ଗାଁ ଏଇନା କାହିଁ ଖୋଜିବା ହେଇ ପାହାଡ ଉପରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦବା ହେଲା ଡାକିଲି ମୁଁ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସ ଟିକେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆସ ଆସ କାମ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ସବୁଦିନ ତ କାମ କରୁଛ ଖଟୁଛ ଖାଉଛ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଇବ ସୁଖରେ କେମିତି ରହିବ ନିରୋଗ କେମିତି ହବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଟିକେ କହିବି ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଙ୍କ କଥା କହିବି ତମ ଧର୍ମ ବଦଳେଇବିନି ଡର ନା ଆଗୁତିରା କହିଲି ତମ ଧର୍ମ ବଦଳେଇବିନି କାରଣ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତମ ଧର୍ମ ବଦଳେଇବିନି ଚାଲିଆ ହବନି ଆସ ଆସ ଏଠି କାମ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ଚାରିଆଡେ ଗଛ କାରଣ ଏଠି ତ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ ପଥରଟାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିକି ତାରି ଉପରେ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ବନେଇଦେଲୁ ତାପରେ ମାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ସବୁ କହୁଥାଏ ମା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଏ ଖସି ଯାଇକି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଦେଇଛି
ଜଣେ କିଏ ଖସିକି ପଳେଇଛି ହାଣିଆ ବିଧିକି ମଦ ବିଧି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମର ସଭା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପୁରା ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣୁଛି। ଉଠିଲା କହିଲା ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲେ ଏଇଠି ଆସି ପାଟି କଲୁ, ଢାଏ 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 ଲଗେଇଦେଲା। ପୁଣି ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ପୁରା ଏଠି ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧଇଲାଣି। ପୁଣି ତାକୁ ମାରନି, ରୁହ ରୁହ ରୁହ, କଣ ଏମିତି? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଡ୍ରାଟା ଏମିତି ସବୁଦିନ ମତେ ଘରେ ବାଡୁଛି। ଏଠି ଆଜି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ମୋ କଥାଟା ତାକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ତା ପୁରୁଷଟା ଆସି କଣ କରିଛି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପୁଛି, ଦେଲା ଲଗେଇ ପୁରା ଢାକି ଢାକି। ଆଉ ମୁଁ କହି ରହ ରୁହ, ସେମିତି କରନା। ଆଉ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଲା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଲା। ଏଠୁ ଯଦି ଉଠିଥିବୁ, ଆଉ ଶୁଣୁଛୁ ସବୁ, ପଥର କାଟିଦେବି। ସିଧା ହେଇଛି ପଥର କାଟିଦେବି। ତା ସେଠି ବସେଇଦେଲା, ଆସିଲା। ପୁଣି ଦେଖି ଦେଖ, ତମେ ଏମିତି ମରାଜ ପିଠା କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏଇ ମାକୁ କୁହ ତା ମଦ ନିଶା ଛଡେଇଦେବେ। କହିଲେ ସତରେ ଛାଡିବ? ମୁଁ ଛାଡିବ, ତମେ ମା କୁହ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଛାଡିବ। ପାର୍ସଲ ସରିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ବାବୁ ମତେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦିଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖ, ତମ ଠାକୁର ଘରେ ଏଇ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ରଖିବନି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ଥିବ କି ନାଇଁ ଡାଉଟ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଲି ତମ ଠାକୁର ଘରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବନି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲାମିନେସନ ହେଇଥାଏ ଫଟୋ ଗୁଡାକ, ତାକୁ ରଖିଦବ କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଜରି ମାରିଦେଇକି, ସେଲୋଟେପ ମାରିଦେଇକି ରଖିଦବ। ଆଉ ବାସ୍ ରହିଗଲା। ଆଉ ପାରିବ ଯଦି, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ଲେଟରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛୁ, ଫୁଲଟେ ଦେଇଛୁ, ତମର ଯଦି ଫୁଲ ଥିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଦବ। ଫୁଲ ଯେତେ ସମୟ ସତେଜ ଥିବ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେ ଫୁଲ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣଉଥିବ। ଯଦି ଫୁଲ ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଧୂପ ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଗାଧୁଆ ଜମା ବାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସବୁଦିନ ମାକୁ ମା 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 ବୋଲି ଡାକିବ। ଯୁଆଡେ ଯିବ ଟିକେ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ, କହିକି ଯିବ ମୁଁ ଆଜି ବିଲକୁ ଯାଉଛି, କି ପଥର ବାଡିବାକୁ ଯାଉଛି, କି ଶିକାରକୁ ଯାଉଛି, କି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଯାହା ଯାହା ତମ ଦରକାର ଏଇ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗିବ। ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବ। ସେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତା ଅଣ୍ଡରା କେମିତି ମଦ ଛାଡିବ ସେଇ କଥାଟା କହିଲା, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପୁରୁଷଟା ମଦ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଧୀରେ ସିଏ ଆସିକି ବସିଲା, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଏମିତି ତାନେ କରୁଛି, ବସିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତା ପର ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ପାହାଡ ପାଖରେ ତ ଭେଟିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଟେ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି। ଆମର ତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଧରିକି ବୁଲୁ, ବୁଝିଲା। ରୁହ ପାଣି ଟିକେ ନା, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଟା ଭଲ ପାଣି ବୋଧେ, ସମସ୍ତେ ନଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣିଟା, ରୁହ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବା। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ ଆମେ ଗାଡିକି ଅଟକେଇ ଦେଇଛୁ, ପାଣି ଭରା ହଉଛି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ହେଲା। ସେଠୁ ମତେ ଦେଖି କହୁଛି, ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତମେ ସେଇ ମାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛ ନା? କୋଉ ମା? ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରେ କହିଥିଲ ଆମକୁ ଡାକି ନେଇକି, ଲୋହ ଆମ ତ ଫଟୋ ଦେଇଛ ଯେ। ହଁ ହଁ ମନେ ପଡିଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଗାଁରେ କହିବ, ମୁଁ ଏଇନା ହଁ ଦେଇ ଡାକିଦେବି। କି ଆଗ୍ରହ ତାର ହେଲା, କି ଆଗ୍ରହ ତାର ହେଲା। ପାଣିକି ରଖିଦେଲା, ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଭିଡି ଆଣିଲା, ସମସ୍ତେ ଭିଡି ଆଣିଲା। 60-70 ଖଣ୍ଡେ ଲେଡିଜ ତାଙ୍କର ବାହାରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ କଣ ସବୁ ଆସିଲେଣି, ତା ପୁରୁଷ ମାନେ ଏଠୁ ଆଇଲେ, ବୁଝିଲା। ତା ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଇଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଚାରିକଡେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ଲେଡିଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପିଣ୍ଡିଟାରେ ମଣ୍ଡପଟା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଯାକ ପୁରୁଷ ଗୁଡାକ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପୁରୁଷଟା ଆସିକି ମୋ ଗୋଡତଳେ ପଡୁଛି, ମାନେ ବାବା ମୋ ଗୋଡତଳେ ପଡନା, ଏଇ ମା ପାଖରେ ପଡ। କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମା ସତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? କେମିତି ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ମଦ ପିଉନି, ଏଇ ମାକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଉ ମଦ ପିଉନି, ଏଇ ମା ସତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ପୁଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଏଇ ମା ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମାକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏ ମାକୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମା ମା ଡାକିବା ଦରକାର, ଏତିକିରେ କହିଦେଲା। ତାପରେ ଫଟୋ ନେବେ ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଧରିକି ବୁଲୁ ହେଲା। ଯିଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଫଟୋ କିଣିକି ନବ, ଫଟୋ ଅଛି ନା ରାଜା? କହିଲା ଭାଇ ଫଟୋ ତ ସରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ପାର୍ସଲ କରିବାକୁ ଯିବା? ତାହେଲେ ଖାଲିଟା କହିକି ଆସିନେ କୋଉଟା ଫାଇଦା ହବ ହେଲା। ହଉ ଖାଇସାରିବା, ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ ଯାଉ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏମିତି କହିକି ଆସିଲୁ, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। କହିଲା ଆମକୁ ଫଟୋ ଦିଅ, ଦେଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ଥରକୁ ଆସିଲେ ଫଟୋ ଦବ ତାଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଆସିବେ ଫଟୋ ଦେଇକି ଯିବେ।
ହେଲା ଫଟୋ ନେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଫଟୋ ନେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କଣ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠୁ ଆମ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ମାଆକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ବାସ୍ତବରେ ହବ। ଇଏ ମଜା କଥା ନୁହେଁ କି ଥଟା କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଧର୍ମର କଥା ନୁହେଁ କି ଦୀକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛି ଆମର ସେଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବଦଳିବା, ମାଆକୁ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବା। ଆଉ ଯଦି ପୂଜା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ବଦଳିବା ଡେରି ହବ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଟା, ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ହେଲା, ବାଣୀ ମନେ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିବୁ ନା ଅମଙ୍ଗ ଅଛୁ? ଯୋଉ ମଣିଷ ହେଇଛୁ ସେଇ ମଣିଷ ହେଇକି ଥିବୁ ନା ନୂଆ ମଣିଷ ହବୁ? ଯଦି ନୂଆ ମଣିଷ ଆମେ ହବୁ ତାହେଲେ କିଏ ଦରକାର? ମା ଦରକାର। କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର କଥା। ଏଇ ମାକୁ ଧରିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ହେଲା, ଯିଏ ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ମା ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫଟୋ ଫୋଡି ଫୋଡା ଦେଲେ, କାରଣ ଗାଁଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବସ୍ତି, ତାର ଫଟୋ ପୂଜା କରନ୍ତିନି, ଫୋଡି ଫୋଡା ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗା ଯୋଉଠି ସାଂଘାତିକ ବିରୋଧ ଥିବ। କହିଲା ଭାଇ ଗଥର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେଠି କେହି ନେଲେନି ଫଟୋ, ଆମକୁ ଖିନଖିନ ଦୂର ଦୂର ହେଇକି ତଡ଼ିଦେଲେ, ଆଲୋଚନା କରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗତ ଥର ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଗତ ଥର ଆସିଥିଲେ। ଦେଖ ଆମେ ତମକୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତମ ଧର୍ମ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ। ତମେ ବସିକି ଶୁଣ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ବସିବ, ନହେଲେ ପଳେଇବ ଉଠିକି। କଣ ହେଲା ଏଠୁ? ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାନେ ଆମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ, ଆମ ମା, ଧର ଆମ ମାର 5 କି 6 ଛୁଆ ଥିବେ। ଆଜିକାଲି ତ 2ରୁ 1କୁ ଆଇଲେଣି। ଆଗରୁ କେତେ ଛୁଆ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ? 7, 8, 9, 10 ଏମିତି ଛୁଆ ଥିଲେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି, 2ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1କୁ ଆଇଲେଣି। ହେଲା, ହଁ ହଁ, ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ସବୁ ମା ନେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ନିହାତି ନେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟରୁ ବଡ ମା କରେଇଥିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ, ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଦେଇ, ପାଠଶାଠ ପଢେଇ, ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖାଶୁଣା କରିଥିବ, ଯତ୍ନ ନେଇଥିବ। ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଗଲେ, କିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବ ତ ବାଟ କରିକି? କଣ ବାଟ କରି ବଞ୍ଚିବ? କିଏ ଚାଷ କରିବ, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, କିଏ ଚାକିରି କରିବ, କିଏ ଆଉ କଣ କରିବ, କିଏ କମ୍ପାନୀରେ ରହିବ, କିଏ ସୁରଟ ଯିବ, କିଏ ଗୁଜରାଟ ଯିବ, କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବ, କିଏ ତାର ଆଉ କୁଆଡେ ରହିବ। କଣ କଣ ଧନ୍ଦା କରି ବଞ୍ଚିବେ? ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଧନ୍ଦା କଲା ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବାହା ହେବେ ନା ନାଇଁ? ବାହାହେଲା ପରେ ଏତେ କିଏ ଗାଁକୁ ଏଥର ଦୌଡୁଥିବ, ଦେ ଏଠି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ରହିଯିବା। ଜାଗା କିଣିକି ରହିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଜାଗା କିଣିକି ରହିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଡାକିବ। ହେଲା, କିଏ କହିଲା ନା ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଭଗବାନ ଡାକିବି। ସେ ତାର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କଲା, ମନ୍ଦିର ଗଲା, ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନା ନା, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଢିଆ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ରବିବାରିଆ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ଫାଦରଙ୍କୁ ଡାକିବି। କିଏ ମନା କରିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଆଉ କହିଲା ନା, ଇଏ ସଂସାର ମାୟା, ଇଏ ସଂସାର ହଉଛି ମିଥ୍ୟା, ଇଏ ମୋହ ମାୟା ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବା, ଗିରୁଆ ପିନ୍ଧିବା, ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ବଞ୍ଚିବା। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି କହି ବୁଲିଲା, ବୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଆଉ ତେଣୁ ଗଲା ନମାଜ ପଢିଲାଣି, କିଏ ତାର ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକି ଫାଦରଙ୍କୁ ଡାକିଲାଣି, କିଏ ତାର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଭଜନ ହରେ କୃଷ୍ଣ କଲାଣି। ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହେଲାଣି? ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ଜଣେ ମୁସଲମାନ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ, ଏମିତି ହେଲେଣି କି ନାଇଁ? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା କେତେଟା? ମା କାହାର? ହିନ୍ଦୁର ନା ମୁସଲମାନ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କୁହ ତମର ଯିଏ ମା, ହିନ୍ଦୁର ବି ସେ ମା ନା ନାଇଁ କୁହ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଯିଏ ମା, ହିନ୍ଦୁର ବି ସେ ମା ନା ନାଇଁ କୁହ? ମା ତ ଆଜ୍ଞା ମୂଳ, ମା ଠୁ ସିନା ପିଲାଟା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏରା କହୁଛନ୍ତି। ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମାନେ ସେଇ ମାକୁ ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲା, ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦବା, ମାକୁ କିଛି ଦୂର ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ନେଲେ, ମାଙ୍କ ଫଟୋ ନେଲେ, କାହିଁକିନା ବୁଝି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବଦଳୁନି। ହେଲା, ତେଣୁ ମାକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ।
मुझे तुम गुण चरित्र किए बदल केवल माँ बदल ना जो भितर माँ गर्भ भितर तैयारी करछि आम माँ जन्म देछि गर्भ भितर तैयारी किए करछि कह माँ र गर्भ भितर तैयारी करछि जणे माँ जन्म दउछि सिना तैयारी करछि कि आम माँ हमको संसार को आनी जन्म देछि तैयारी कि पुओ झील इंजीनियर पिला डॉक्टर पिला लेक्चर पिला तैयारी तैयारी जाओ जणे तेणु जो माटा तैयारी ताकू कहले से सजार दब ना नहीं मो मोबाइल खराब है मु मोबाइल दुकान देले मोबाइल साड़ी मो घर टीवी खराब है टीवी दुकान नहीं देले टीवीटा सजाड़ी मो टीवी खराब है जोता दुकान नहीं सजा देना टीवीटा सी पार कि टीवी खराब है मु घंटा दुकान देवी टीवी सजाड़ी हम कि हेनी तेणु जी आमको प्रकृति में बनई पाखे आम किए बनई कह ये माँ बनई से कौन स्टाम्प दे जय हिंदू जय ख्रीस्टियान लिखाई देखा कौन लिखाई हिंदू ख्रीस्टियान ना तो लिखाई ताले हिंदू ख्रीस्टियान किए कर मनुष्य कर जी माँ सी तो किसी करनी माँ कथा शुणिया कौन असुविधा माँ को डाकिया कौन असुविधा कहले समस्त माँ को फटो ने जो मैंने माँ को फटो फोबाड़ दौले कड़े श्रद्धार सहित से माँ को फटो ने तेणु माँ को धरले दीक्षा बदलवार ना धर्म बदलवार ना बरं माँ को धरले आम चेतना आम चरित्र आम स्वभाव आम प्रकृति सब बदल तार आम एक भल जीवन बची पार तेना भल जीवन चाहूँ तो भल जीवन चाहूँ तो किए दरकार आलोचना के रखा हाँ आम नीरव रहा साइलेंस